लड़ोगे लड़ोगे मरोगे मरोगे, बस किसी ने यहाँ से मूव नहीं करना। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वीवर न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजू तलबा का एहतजाज। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आर्मी चीफ हमारे सिपा सालार जो हैं उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा अच्छा मुस्बत बयान है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तलबा के एहतजाज की। आपको पता है कि लाहौर में जो एक कॉलेज है वहाँ पर एक तालबा के साथ ज़्यादती हुई है। एक दूसरा वाक़या जो है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का है, वहाँ भी एक तालबा जो है वो जान से गई है। इन दोनों वाक़यात के नतीजे में तलबा की बहुत बड़ी तादाद जो है ना पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में उमड़ आई है। वो सरापा एहतजाज है और पंजाब असम्बली के सामने उनका धरना भी जारी है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये वीडियो थोड़ी सी देख लें तलबा के एहतजाज के हवाले से। आप तैयार हो? यहाँ पे पूरा दिन भी खड़ा होना पड़ा, खड़े हो गए? लड़ोगे लड़ोगे मरोगे मरोगे, बस किसी ने यहाँ से मूव नहीं करना। हम यहीं पे खड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा जी, ये एक आपने झलक देखी है तलबा का जो एहतजाज इस वक्त जारी है पंजाब में। अब किन किन शहरों में ये भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको ये बताता चलूं कि तलबा का ये एहतजाज जो है आज दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ भी यानी कि 14 अक्टूबर को भी तलबा ने एहतजाज किया था। एक तालबा जो है वो एक कॉलेज में उसके ख़िलाफ़ जो ना ज़्यादती हुई थी, ज़्यादती के बाद वो तालबा जो ना जान से चली गई। और इस हवाले से हुकूमत क्या कहती है और उस तालबा के वालिदैन जो हैं वो क्या कहते हैं और तलबा का क्या मुतालबा है, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि तलबा जो सरापा एहतजाज हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में। सबसे पहले आपको बता दूँ कौन कौन से शहर हैं। लाहौर है, गुजरांवाला है, कामुकी, कसूर, मुल्तान, चिन्योट, ओकाड़ा, फैसलाबाद, गुजरात, शेखपुरा और मुजफ्फरगढ़। इसके अलावा भी कुछ शहर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी तक की इतला है उस इतला के मुताबिक इन तमाम शहरों में जिनके नाम मैंने आपको अभी गिन कर बताए हैं, इन शहरों में तलबा की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सरापा एहतजाज हैं। उसमें ना सिर्फ बच्चे और बच्चियां शामिल हैं, बल्कि कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इन तलबा के साथ जो ना इनकी जो एहतजाज है, ये एहतजाज जो है उसमें शामिल हैं। और वो ये कहते हैं जी कि वी वांट जस्टिस। जी हाँ, वो कहते हैं जी कि हमें इंसाफ चाहिए। इन तलबा ने हाथों में कतबे उठा रखे हैं और जिस कॉलेज में गुलबर्ग में वाक़ई ये पंजाब कॉलेज का कैंपस है गुलबर्ग में, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, एक इंतहाई अफसोसनाक और अंदोनाक इसको कहना चाहिए कि ये वाक़या था। वहाँ पर तलबा की बहुत बड़ी तादाद जो है कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर सरापा एहतजाज है। और उन्होंने कॉलेज के बाहर जो सड़क है वहाँ पर जो ना कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ के, कोई गालबन बेंच हैं या लोहे की कुछ चीज़ें हैं और दीगर चीज़ें वो सारी उन्होंने सड़क पर इकट्ठी की हुई हैं और वहाँ पर उन्होंने आग लगाई है, धुआं वहाँ से निकल रहा है। आगे चलकर आपको पूरी फुटेज जो ना वीडियो के एंड पे जो ना आप देखेंगे, उसमें पूरी डिटेल के साथ जो ना सब जो एहतजाज हो रहा है तलबा की जानिब से वो सारी फुटेज आपको दिखाई जाएगी। आप देख सकेंगे उसमें कि वहाँ पे कॉलेज के बाहर सड़क पर आग लगाई हुई है और तलबा ने यह भी कोशिश की है कि कॉलेज को अंदर से जो कॉलेज की प्रीमाइसेस हैं उसके अंदर जो ना आग लगाई जाए, कॉलेज को जलाया जाए। क्यों जलाया जाए इसकी चलकर मैं आगे आपको वजूहत बताऊंगा। लेकिन तलबा जो है ना उन्होंने कतबे भी उठा रखे हैं और वो वाज़े तौर पर जब आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको सुनाई देगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं जी कि लड़ोगे मरोगे। आगे से जो ऑडियंस है, चंद तलबा जो ना वो लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को, वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं तलबा से कि लड़ोगे, वो कहते हैं यस जी लड़ेंगे, मरोगे जी हाँ मरेंगे। और एक ही मुतालबा है उनका कि उनको जस्टिस दिया जाए, इंसाफ दिया जाए।
لیکن دوسری جانب جو ہے نا آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے اس پر تیل ڈالنے والی بات میں تو یہ کہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے جو وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات، وہ جس کالج میں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں انہوں نے انتظامیہ سے بھی بات کی اور طلباء سے بھی بات کی. لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا وہ بڑا افسوسناک بیان ہے کہ ان کو پتہ ہے اس وقت طلباء کے احساسات، جذبات جو ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں. ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر کہا جی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، ہمارے سامنے کوئی مدعی نہیں آیا. یعنی ہمیں آ کر حکومت کو یا پولیس کو کسی نے رپورٹ درج نہیں کروائی اور نہ ہی کسی نے بتایا جی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اسی طرح عظمیٰ بخاری صاحب ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات، ان کی جانب سے جو نا وہ کافی سارے بیانات جو نا گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر آئے ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ یہ جھوٹی افواہیں ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. کوئی متاثرہ اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی، نہ اس نے آ کر کسی قسم کی کارروائی کے لیے ہمیں اپلیکیشن دی ہے. پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو نا یہ بھی کہا ہے جی کہ سیاسی گدھ جو ہیں ان کو لاشیں چاہیے اور وہ بچیوں کو اپنی سیاست کا نشانہ نہ بنائیں. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے، بالکل نہیں بنانا چاہیے. ہم بھی جو ہے نا طالبات جو ہے نا ہماری بڑی ہمارے لیے قابل قدر ہیں اور قابل عزت ہیں. قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کی عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے. اس پر کوئی سیاست نہیں کی جانی چاہیے، وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو، کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت پنجاب کو اس طرح کے بیانات دینے کے بجائے اس کو یہ جو آگ لگی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی کریم ہوتے ہیں. وہ جب اٹھتے ہیں، وہ جب کوئی بات ٹھان لیتے ہیں تو وہ پھر ہو کر رہتی ہے. اس وقت وہ پورے پنجاب میں نے آپ کو شہروں کے نام بتائے ہیں، سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. اور یہ جلتی پر جو نا پانی ڈالنے والا کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو، وہ کیا ہے. ہماری چیف منسٹر پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے فوری طور پر جو نا ایک کمیٹی بنائی اور اسے کہا جی کہ آپ 72 یا 48 گھنٹے کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کریں، بتائیں کہ حقائق کیا ہیں. تو ابھی اس کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی. اس کی رپورٹ سے پہلے ہی پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، انہوں نے جو بیان دیا وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اور اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ بھی اس جو کمیٹی چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بنائی تھی اس واقعے کی انکوائری کے لیے، اس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے. لیکن یہ دو پنجاب کے وزیر تعلیم اور وزیر اطلاعات جو نا ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، اور یہ بیانات جو ہے نا ان کو طلباء کی جانب سے جو ہے نا وہ مانا نہیں جا رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی پر تیل ڈالنے والی بات ہے. بجائے اس کے جو ہے نا حکومتی اراکین جو ہے عہدیدار ہیں ان کی جانب سے طلباء کی ڈھارس بندھائی جاتی، ان سے کہا جاتا کہ حکومت پنجاب نے ایک کمیٹی آلریڈی بنانے کا اعلان کر دیا، بلکہ بنا دی ہے اور اس پر کام جاری ہے. چیف منسٹر پنجاب خود انوالو ہیں، خود دیکھ رہی ہیں، اور ہم جو ہے نا اس واقعے کی پوری تحقیقات کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے. بنتا یہ تھا کہ کہتے جی کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں، رپورٹ آئے گی، اس پر اگر قصوروار جو لوگ سامنے آئیں گے ان کے خلاف جو ہے نا حکومت پنجاب سخت ایکشن لے گی، اور طلباء کو، طالبات کو، اور وہ جو متاثرہ 2 بچیاں ہیں، خاص طور پہ پنجاب کالج میں جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو پورا انصاف دیا جائے گا. آپ تسلی رکھیں، اس طرح کی بات کر کے جو ہے نا ان کے جذبات اور احساسات کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا. لیکن جس طرح کے بیانات دیے گئے ان بیانات سے طلباء میں مزید اشتعال پیدا ہوا. اچھا جی، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ گجرات پولیس جو ہے وہاں پر طلباء جو سراپا احتجاج تھے ان کو پولیس کی گاڑی کی ٹکر لگی اور ان میں ایک طالب علم جو ہے وہ جان سے چلا. طلباء کی بہت بڑی تعداد لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے جو ہے نا اس نے احتجاج بھی کیا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت کم بولتے ہیں. کوئی بھی آرمی چیف ہو وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے بالکل نہیں بولتا. ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا فوج کا ترجمان ایک ادارہ ہے، وہیں سے اگر کوئی بات ہو چاہے وہ آرمی چیف کی ہو، آرمی چیف کی بہت کم ہوتی ہیں،
पूरे एक बहैसियत इदारा फ़ौज की जानिब से जब किसी भी मामले पर बात करनी हो या मौक़िफ़ देना हो तो ISPR जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, DG ISPR, और वो जो ना अपना मौक़िफ़, अपने इदारे का मौक़िफ़ जो ना अवाम के सामने रखते हैं थ्रू मीडिया। लेकिन आज आपको पता है ऐवान सदर में जो ना शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके जो शुरका हैं उनके एजाज़ में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक ज़ोराने का एहतमाम किया था। उस ज़ोराने में तमाम शुरका जो हैं शंघाई ताउन तंजीम के वो शामिल थे, और इस मौका पर आर्मी चीफ़ जो है हमारे सिपह सालार वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो आर्मी चीफ़ से रिपोर्टर जो हैं, साफ़ी जो हैं, उनकी जानिब से सवाल किया गया कि आप जो ना ये जो इजलास हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत मुख्तसर, जामे और बड़ा अच्छा बयान दिया। आर्मी चीफ़ ने कहा जी कि मैं सिर्फ पाकिस्तान को देखता हूँ, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कामयाबी चाहता हूँ और यही उनकी मंशा है। अब इसका लंबा चौड़ा अगर तज्ज़िया किया जाए तो हमारे पास वक्त नहीं है इतना, लेकिन ये जो उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान को जो मौजूदा मसाइल का गर्दाब है उससे बाहर निकालना, उससे बाहर निकाल के फिर तरक्की की राह पर गमज़न करना, और पाकिस्तान के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं इन तमाम मसाइल का मुकम्मल इदराक भी वो रखते हैं, और पाकिस्तान की जो मईशत है उसका भी मुकम्मल इदराक रखते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी काविशें की हैं जिनके मोतरिफ़ हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। वो एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा जो है ना इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि आज आर्मी चीफ़ जो है ना वो हुकूमत के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना इस काबिल हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक तो इमेज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान की मईशत को संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में आर्मी चीफ़ का आज का ये बयान जो है बड़ा अच्छा बयान है और एक मुस्बत इशारा। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। आप देखिए आगे जो हमारे इस वीडियो में फुटेज है तलबा के एहतजाज के हवाले से, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था, उसमें आप देखेंगे कि तलबा किस तरह सरापाए एहतजाज हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लड़ोगे, लड़ोगे, मरोगे, मरोगे, बस किसी ने यहाँ से मूव नहीं करना। हम